Stop yan. King, 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 king. Opo. King, 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 king. Yeah. Wah. Wah. Kik, 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 klik, kik, kik. Kik, klik, kik, 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 klik, kik, kik. Okay, labas mo. Oh, oh. King, dapat pala kanina ko binidyo. Puta. Dapat kanina ko binidyo. TNT. Tulog na tayo. Yeah! Akala mo kayo ba? Alam mo ba si Rene pa lang yan, nakikita mo yung siya pa lang ang kauna-unang bigang mainstream na talaga para pa nag-yoyosi sa camera. Diba? What pa lang nag-yoyosi siya? Michael and Madonna, alam mo yun? Michael and Madonna. Yung pelikula nila, dalawa ni Marilyn Reynes. Ito lang.